I dobro vam dan. Dobrodošli. Ovo je dakle još jedna nedelja i još jedne minute rezervisane za našu emisiju U zdravlje. Ja sam 100% sigurna da nam se svake nedelje obradujete, pogotovo zato što znate da smo ove nedelje obećali vrlo zanimljivu priču. Ali prije nego što vam kažemo o čemu ćemo danas pričati, dozvolite da predstavim svoje današnje goste. I moram priznati da su ovo dva vrlo zanimljiva gospodina koje su unijeli onako pozitivne energije, rekla bih, u naš studio. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar vam dan. Već poznato lice, gospodin Željko Henžek, inače voditelj programa Aquapowera za Bosnu i Hercegovinu. I Vanja Lavrentijev. Kako imate zanimljivo prezime, gospodine? Dobar dan. Jesam ga izgovorila ovako? Pa blizu ste bili. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Želim vam dobrodošlicu u naš studio, naravno. Hvala lijepo. I danas govorimo o Aquapoweru i to je. kroz vrlo zanimljivu i interesantnu temu, a to je dakle ono što ja lično volim da posjećujem vrlo često, a to su spa centri. O, baš lijepo, to nam je jako drago. I mnogo sam sretna kada znam da neki od spa centara koje ja volim da posjećujem ima dakle tehnologiju Aquapower. Je li tako? Ima ih sve više, pa sam duboko uvjeren da ste mnogi od njih već posjetili. Bravo, super. Dobro, ali da krenemo mi od našeg današnjeg gosta i da mu posvetimo malo pažnje, pogotovo zato što će biti vrlo interesantno našim gledateljima da saznaju da ste vi zapravo neko ko se bavi dizajnom i izgradnjom spa centra i bazena. Je li tako, Vanja? Da, upravo tako. Bravo, super. To je baš onako neobično, zanimljivo zanimanje, rekla bih. Pa vrlo zanimljivo, vrlo zanimljivo. Je li teško dizajnirati jedan spa centar ovako recimo? Pa nije teško dok se klijenti ne uključe sa svojim nekim vizijama. Ovo sve ostalo je prekrasno. Da, i gdje idemo ovako, da kažem nekako generalno kada su nam ti spa centri u pitanju? Je li idemo negdje prema nekoj modernizaciji većoj? Pa svakim danom sve više i više, međutim nedostatak novčanih sredstava ne dozvoljava upravo to. A htjela sam drugu stvar da pitam, jesmo na nekom svjetskom nivou? Jesmo, je li tako? Pa može se to tako reći. Bravo, to nam je drago. Dobro, ajmo na neki način saznati otkud vi, dakle, u tehnologiji Aquapower. Kakva je vaša poveznica? Vi ste evo neko ko se ipak bavi na neki način malo drugačijom vrstom posla, ali opet imate neke veze sa vodom, je li tako? Tako je, tako je. Pa prije svega ja bih se vratio neki 12-13 godina unazad, kada sam prvi puta upoznao gospodina Željka i čitavu tu priču, koja me zainteresirala na jedan drugačiji način. Ja sam bio dosta bolestan i mnogi doktori su mi pokušali pomoći na razne načine, pa čak su mi preporučili i operaciju. Međutim, ja nisam pristao više na operaciju, jer sam imao jednu sličnu stvar u životu i pokušao sam riješiti to na neki drugačiji način. Mnogo sam se išao educirati, čitati knjige da vidim što je sve moguće napraviti prije bilo kakvih zahvata na tijelu i tu sam upoznao gospodina Hanžeka gdje smo ušli u jednu priču vezano za Aquapower tehnologiju i vodu, gdje su mi objasnili da se može tretmanom vode jako puno pomoći tijelu, pošto je tijelo, znate sami, sazdano od 75% vode. Ja sam se odlučio na to da probam, baš iz razloga da ne idem na operaciju, da ne idem na nekakve zahvate koji mi baš nisu više bili ni na duši, ni na srcu, iz XY razloga. I dozvolio sam gospodinu Hanžeku i Vivendi institutu iz Austrije da mi pomognu kroz vodu. Bravo. Na početku to je bilo za mene science fiction. Bili ste nepovjerljivi, je li? Veoma. Iz razloga što mediji nas educiraju da bez tablete, bez operacije i takvih nekih stvari nemoguće je izliječiti se. Ja sam razmišljao da li krenuti u to ili ne. Naravno, sjetivši se svoje prethodne operacije, odlučio sam se ipak za tu priču koja me na kraju razveselila. Evo me tu, pun sam energije, zdravlja, života i mogu uspješno dalje raditi svoje i ono što je najbitnije, radite svoj posao koji volite. To je tačno. I to je razlog zašto sam ja krenuo sa tom pričom u svom poslu. Bravo. Da kroz svoje projekte pokušam nekako involvirati tu priču, jer znam koliko je to, koji bi to benefit za sve ljude. Ali kako mi je posao dizajniranje i izgradnja bazena, wellnessa i spa, htio sam to kroz tu branšu, kroz tu priču uvesti i pokušati ljudima, prvo ih informirati, jer vidim da je dosta ljudi neinformirano.
Naravno, ova tehnologija nije u svakom projektu involvirana iz mnogo razloga, ljudi ne razumiju. Sve više i više ljudi se odlučuje implementirati to u svoje projekte. Ja gotovo u svim svojim projektima imam uključenu tu priču, tu tehnologiju, iz razloga što imam mogućnost sjediti sa svojim klijentima, razgovarati o projektu, o izgradnji, o vizualizaciji i onda imam mogućnost im objasniti na koji način to funkcionira, koje benefite dobivaju. Iz vlastitog iskustva, Vanja, je li tako? Upravo to. Sve više i više projekata je realizirano, uključeno ova tehnologija, jer benefit je veliki. Ok. Kad kaže Vanja sve više projekata, evo konkretno mi ćemo se bazirati na wellness centre i bazene širom regije. I jako puno njih već ima implementiranu AquaPower tehnologiju. Tako je. To je jednostavno pravilo u wellness centrima jedne Austrije, Njemačke, Europe. Dakle, gotovo vi teško možete pronaći wellness centar bez žive AquaPower vode. Ali mi smo sretni jer smo prisutni i ovdje u regiji. Ja bih izdvojio ovako jedno od svježih iskustava. To je sportski centar Tašmajdan u Beogradu koji je za potrebe svjetskog prvenstva u vaterpolu morao, jer je tražila organizacija živu AquaPower vodu, kompletnu priču završiti i opremiti svoj objekat sa AquaPower tehnologijom, na što smo izuzetno ponosni. Bravo, to ima neku pretenziju da postane nekako, rekla bi, evropski sistem koji se mora implementirati kada se radi o nekim takmičanjima ili nešto tako i u našim zemljama u regiji i u Bosni i Hercegovini. Takmičari imaju bolje rezultate kada žive i plivaju na živoj AquaPower vodi, što je dokazano i to će ja se toplo nadam biti jedan od budućih standarda onda i u svijetu sporta. Ma bravo. Vidjet ćemo mi jedan wellness centar u Sarajevu koji je korisnik AquaPower tehnologije, ali kad smo već kod ove teme, pitala bih Vanju koji evo ima to iskustvo vezano za bazenima i sa wellness centrima. Kakvi su zapravo, Vanja, benefiti implementiranja AquaPower tehnologije u wellness centar i u bazene? Prvo za korisnike tog wellness centra, a drugo i za vlasnike. Jesu dugoročni i kakvi su zapravo? Svakako. Znači, pričamo, kao što ste već rekli, od 25 godina garanciji, što znači da svi wellness i spa centri koji koriste ovu tehnologiju nude svojim klijentima nešto jedinstveno, nešto što danas se na tržištu ne može naći. Zato mi se sviđa ta priča sa Željkom i sa AquaPower kompanijom, što sam ja sam po sebi i svojim unikatnim projektima još unikatniji vezano za tu tehnologiju koju implementiram. Benefiti su vam sljedeći. Znači, ako govorimo o bazenima, do 50% manja upotreba kemijskih sredstava, što znači na financijskoj bazi jako dobro. Ali onaj drugi segment, a to je zdravlje, da ljudi će imati manje iritacije kože, sluznice oka, koža će biti sasvim drugačija, neće se više pojavljivati i stvarati alge, nemogućnost. Voda će biti mekša, što znači da će topivost tih kemijskih sredstava koje moraju biti zakonski prisutne unutra biti u mnogo manjoj mjeri, baš iz tog razloga što je topivost velika. Evo Željko, Vanja je pomenuo kao su benefiti za sve one koji posjeduju u svom vlasništvu wellness centra i bazene. Međutim, ono što mene sad u ovom momentu kao korisnika wellness centra zanima, koji je benefit moj kao korisnika tog wellness centra. Inače i bazena, je li tako? Mi majke, recimo, uvijek smo imali taj neki osjećaj kada nam se djeca kupaju u bazenu i kažemo to je nezdravo. Uvijek imamo problem ako smo negdje na odmoru, volimo da se djeca kupaju u moru nego da se kupaju u bazenu, ali u principu, evo, bazen konačno može biti jedno zdravo okruženje. Ne morate brinuti ako je to AquaPower voda u pitanju. Ajmo reći majkama, kakve benefite imaju njihove Drage djeca? mame, daleko, strah totalno neopravdan ako je u pitanju AquaPower živa voda u bazenu. Zašto? Ta voda omogućuje i djeci koji imaju određene alergije, sklonosti alergijama, da se kupaju u bazenu. Jer će živa AquaPower voda na način da će pojačati imunitet, onemogućiti da se razvije bilo kakav zdravstveni problem u takvoj vodi. To vam je isto kao da se kupate u prirodnoj izvorskoj vodi. Upravo tako. Znači, ovo bi nekako bilo najpribližnije našim gledateljima i svima onima koji imaju bilo kakvu dilemu vezanu za tehnologiju AquaPower. Ovo vam je kao da se umivate izvorskom, prirodnom, planinskom vodom koja je naravno puna energije
i živa voda. Koliko mi, za kraj, evo jedno pitanje, smo zapravo i kao korisnici vode svjesni kakvu vodu unosimo u organizam i koliko kao, rekla bih inače, kao ljudska vrsta razmišljamo o tome koliko je voda važna? Pa smijem li vam reći da kroz moj niz predavanja na mnogim putovanjima po svijetu, dakle, uistinu vidim da ljudi još uvijek jako malo o tome znaju. Ali vrlo je važno, ponovit ću, dva aspekta. Vrlo je važno vodu piti u dovoljnoj količini. Mi smo kroz naše emisije govorili 2-3 litre i tako dalje. To je individualno, ali manje od 2 litre ne biste smjeli. Ali drugi važan aspekt je kakva je strukture ta voda. Da. Nije dovoljno samo količinski vodu unositi. Bitno je unositi u organizam visoko energetsku vodu koja vas liječi i koja čuva vaše zdravlje. Bravo, pričat ćemo u narednoj emisiji naredne nedelje, dakle, o svim ostalim elementima koji naš život čine zdravijim i naš organizam, a svakako ćemo vidjeti u tom omjeru gdje se tu i na kom nivou nalazi voda. A do tada ja predlažem da odemo u Sarajevski, dakle, wellness centar. O kom se wellness centru radi? Radi se o spa centru MAP, gdje smo sa vlasnicom gospođom Kurjak ušli u projekat, evo na našu sreću kompletno opremili cijeli objekat i svi korisnici uživaju upravo na kvaliteti Aquapower žive vode. Da pogledamo. Vrlo rado. Danas se nalazimo u MAP Spa centru, prvom wellness centru u Bosni i Hercegovini koji je implementirao Aquapower tehnologiju. Možete li nam reći za početak zašto ste se odlučili da Aquapower uključite i ponudite vašem klijentu? Znači, razlog što smo se mi odlučili za Aquapower tehnologiju je zato što riječ spa znači sanus per aquam, život kroz zdravlje. Voda je izvor života i bitno nam je da našim klijentima ponudimo kroz naše tretmane kvalitetnu vodu, također vodu koju budu pili nakon tretmana, za vrijeme tretmana, dodatno će unapređivati njihovo zdravlje, što je nama definitivno na prvom mjestu. Koliko je važno da ta voda u jednom wellness centru bude ta kvalitetna voda? To je vrlo bitno. Zašto? Zato što voda se koristi u većini naših tretmana. Ako voda nije zdrava, ako voda nije živa voda, sam učinak tretmana je definitivno manji. Znači, na ovaj način mi pospječujemo kvalitet samog tretmana kroz vodu. Ono što ja znam je da ste vi i privatno korisnik Aquapower tehnologije u vašoj porodici. Kako ste zadovoljni? Da, definitivno. Znači, pored toga što na poslu imam Aquapower živu vodu, ja sam se odlučila i kod kuće da to isto imam, da moja porodica i moja djeca također imaju benefiti, prednosti žive vode i vrlo smo zadovoljni sa rezultatima. Gospođo Kurjak, obzirom da smo uspješno opremili MAP Spa centar tehnologijom žive vode, na što smo izuzetno ponosni, da ste prvi i jedini spa centar u Bosni i Hercegovini koji koristi živu vodu, sa zadovoljstvom i ponosom uručujemo vam i ovaj certifikat kvalitete koji to potvrđuje. Drago nam je što ćete vi, vaši djelatnici, vaši klijenti imati mogućnost korištenja žive vode u tretmanima i radu i životu kroz barem minimalno 25 godina koliko traje naša garancija. Ali naravno za cijeli život. Hvala vam i puno sreće sa živom Aquapower vodom. Čestitam vam. Izvolite. Hvala. I evo, vrlo zanimljiv prilog. Uživali su naši gledatelji i sasvim sam sigurna da su uživali mnogi koji posjeduju u svom vlasništvu wellness centre i bazene. Vanja, i evo nekako za kraj, mada je ovo šlagort možda na ovo moje pitanje. Kada smo govorili o benefitima koje imaju svi vlasnici wellness centra bazena, da li smo nešto zaboravili? Evo konkretno recimo zaštitu. Pa mogu napomenuti ono što je bitno, jer oprema za wellnesse i za bazene je vrlo skupa. Ovim se štiti oprema na jedan dugoročan način. Tako da to je jedan od velikih benefita u sve ono što smo nabrojali. Hvala puno za gostovanje. Hvala vama. Hvala. Dragi gledatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Uzdravlje. Mi se vidimo ponovno sljedeće nedelje u isto vrijeme i na istom mjestu. Do tada želimo vam ugodne ostatak ove nedelje i naredne sedmice i naravno razmislite kakvu vodu pijete. Obavezno. Doviđenja.